Hoy guys! Woo! So guys, welcome to another video. Woo! Karon yung video guys, mag-bike ta padung sa Panglao. Woo! Kauban si Hoy Ken, good morning Ken. Hoy. Karon guys, padung na sa Panglao. So karon guys, nanata sa Dawes, Bohol. And padung mi sa sentro sa Panglao, which is 30 minutes yung biyahe if magsakanan. Then mag-bike man may, so it's like mga 40 minutes ang kuan, nagano na mare. Na, see that view guys. View kayo no. So guys, nabot na ta sa Panglao na merkado. Nagigikan may mga 7 guys, nakabot may 7:33. Then karon mangita sa may karinderya ni kanet kay di kin madahang kagutom guys. Pag ikan mo wala may namahaw. Yeah. Lah, pasudan kin. Ito may karinderya to. Kaon may sa mungkan guys, kamahaw. Ken. Yo. Mura tag date ni. The funny guys, Monday. Lagi. It must be love, love, love. Nindut! Woo! Hey! Basta ba karon? Ha? So kanina si Lindon guys, kasi dito sa Grace. Muna yung PB sa Grace. Muna yung Panglao Airport guys. So guys, it's 9:48. Nara sa B-Farm. Tayo taga-ice cream. Usa ka mangga te. Salamat eh. So kaning ice cream guys, made from honeybee siya. Nata diri sa Bohol Shores, which is tapat na sa Bohol B-Farm. Nindut kayong place guys. Diri makita ang pinakadakong pool sa Bohol. Unique pa yung design guys. Unique ang design, pina-Italian, American, Japanese, MILF. And usa sa ganahan ako guys, og mag-bike-bike kay daghan yung gagmatuan yung mga lugar. Unsa ni buang? Wa mulihok wala ni. Joke ka. Mura ka na mulihok bitaw nga. Mura good nga. Sa man eh. Unsa ni? Yo, basinay ka. Mura kahoy ni nga na. Paano? Oh. So guys, marami sa Dawes. Dawes oh. Wala. Nabalik na may. Ilang oras karon is 11:02. Then i-close na nato ang vlog. So guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe below. Peace guys. Oh my gosh. Did you see that guys? Woo. Mini Coopers in Bohol.